हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आम आम गाँ को जाऊँ। आज कौन है जाना भिडियो शेष जाए कंटिन्यू करूँ। जेहेतु बाबा ऑफिस लेट रे आसले से आम गाँव में पहुँचला बेलू संध्या हो गला। एत शीत देह हाथ थरी जाए। घरे पहुँचला बेलू बो आमर पिठा करते कौन पाई लेट है पचारे। लोरी मामा प्रश्न सब उत्तर को हलिजुली देउछंती। सत कथा है आज हूँ पौष मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि। एई तिथि दांड पहरा ओषा पालन हुए। एई ओषारे सबु छोट छोट पिला मानकु निजर माँ माने काखरे काखेई दांडरे पहरा धरी ओलांती। एई ओलिवा समय से पिला मानक नाँ मध्य डाकी डाकी ओलांती। जेहेतु मो लोरी मामार गोटे मानसिक थिला चालुणिया मंडा नहीं से रास्तार चलिबो, सेथिपाई तार मन भारी खुशी। तापरे मो लोरी मामा कांधरे आगरे गोटे चांगुड़ी पछे चांगुड़ी तीनोटी मंडा लेखा धरी चलला आगकू। सत कथा से एकुटिया जीवा गोटे नर्भस होउतला। सेथिपाई तार माँ ता हाथ धरी धरी ताकू आगकू नहीं चलिले। आ एई दांड पहरा ओषार वैज्ञानिक कारण मध्य अछि। जेहेतु पौष मास बिलरू अमल होई समस्त शस्य घरକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ପହଁରା ଧରି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଓଷା ମଧ୍ୟ ଯମ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଏ। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆୟୁ କାମନାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଓଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭଣ୍ଡେଇବେ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ଓଷାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଠା ଯେମିତିକି ମଣ୍ଡା, ବରା, ଚକୁଳି, ଭାତ ତରକାରୀ, କାକରା, ଆରିସା ଆଦି ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାନସିକ ଥିବା ଚାଲୁଣିଆ ମୁଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଲୋରି ମାମା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ସେହି ସମୟ ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଛଡ଼େଇ ଖାଇବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା ଓଷାର ପୂଜା ବିଧି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା ଓଷା ଆଉ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏହି ଓଷା ବିଷୟରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ and ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିବେ। जय जगन्नाथ, नमस्कार, थैंक यू।